रानीगंज के वार्ड नंबर 88 अंतर्गत तारबांगला के टिकियापाड़ा निवासी 44 वर्षीय मोहम्मद जमील अंसारी 16 जुलाई को नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी नजमुन निशा ने बताया कि उनके पति कूली का काम करते हैं और शुक्रवार की नमाज के बाद से वे घर नहीं आए हैं। पति की तलाश में नजमुन निशा दर दर भटक रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जब वह दोबारा रानीगंज थाने पहुंची तो पुलिस ने मोहम्मद जमील अंसारी की तस्वीर लेकर तलाश शुरू कर दी है। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजमुन निशा ने अपनी बातें रखी। शोकार्त ও মর্মাহত পরিবারবর্গের লোক আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত রানীগঞ্জ বোরটুয়ের অন্তর্গত 88 নম্বর ওয়ার্ড রানীগঞ্জের তারবাংলা স্থিত টিকিয়াপাড়া এলাকাতে আমরা আমাদের পিবিটিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আজ এমন একটি দুঃখজনক ঘটনা আপনাদের সাথে তুলে ধরব যেটি মনকে বিদীর্ণ করে যাবে। ঘটনাটি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা, বৈবাহিক সম্পর্ক আজ থেকে আনুমানিক 10 থেকে 12 বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক, কিন্তু কি এমন ঘটনা ঘটলো যে আজ স্বামী স্ত্রী এক জায়গায় নেই। কি কারণ? গত 16 কিংবা 18 জুলাই থেকে 16 কিংবা 18 জুলাই থেকে এমডি জামিল আনসারি আনুমানিক বয়স 44-45 গত জুলাই মাসের 16-18 তারিখ থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি তারবাংলার টিকিয়াপাড়া এলাকাতে এবং ওনার যে স্ত্রী রয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে নাজমুন নিশা। পুরা পরিবারবর্গ শোকার্ত এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আমরা এখন ডিরেক্টলি আমাদের পিবিটিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা জুড়ে যাব নাজমুন নিশা মহাশয়ের সাথে। উনি কি বলছেন, কিভাবে ওনার স্বামী কত তারিখ থেকে হারালো, কোনো পারিবারিক কোনো ম্যাটার কিনা বা কোনো কি এমন কারণ বা ওনার কোনো শরীর খারাপ, শারীরিক অবস্থা কীরকম ছিল, উনি কি কাজ করতেন, টোটালি বিষয়টি আমরা জেনে নেব। 16 তারিখে মিসিং হওয়ার পর 2 দিন পর ওনার পরিবারবর্গ এবং নাজমুন নিশা নিজে যে রানীগঞ্জ থানায় এই মিসিং ডায়েরি কমপ্লেনটি করে সেই দৃশ্য এবং পুলিশ তৎপর হয়ে তাকে খোঁজার কাজ করছে। আসুন আমরা সরাসরি জুড়ে যাচ্ছি নাজমুন নিশা মহাশয়ের সাথে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা এখন সরাসরি জুড়ছি জামিল আনসারি মহাশয়, যিনি মোহাম্মদ জামিল আনসারি মহাশয়ের যিনি স্ত্রী রয়েছেন, ওনার সাথে কথা বলছি। क्या घटना घटा था, कब हुआ था ये घटना? 16 तारीख को। क्या हुआ था, कितना बजे? 16 तारीख को 16 तारीख को वही 1 बजे नमाज पढ़ने जब गए थे, फिर आए नहीं लौट के। कितने बजे की नमाज था? 12 बजे वाला। अच्छा, दोपहर को। उसके बाद नमाज के बाद उन्होंने आए नहीं है जी। क्या हुआ था ऐसा, क्या मतलब उस दिमाग की हालत? नहीं, सब ठीक था। वो बोल के गए कि हमारे नमाज पढ़ के फिर आए नहीं। मोबाइल लगा रहे, सोचो बता रहा। उनके पास मोबाइल था जी, स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा, रानीगंज थाना में मिसिंग डायरी कब दर्ज किए थे? 16 तारीख को, 18 तारीख को किए थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन की तरफ से, रानीगंज थाना की तरफ से? थाना वाले बोले कि ठीक, रिपोर्ट लिख लिए, बोले कि जाइए पता मिलेगा कुछ तो हम आपको सूचना दे देंगे। क्या काम हम क्या करते थे आपके शौहर हस्बैंड जो थे? कूली कबाड़ी में। कहीं परिवार में जितना फैमिली है कहीं खोज खबर ले चुके हैं? अभी तक लिए हैं हर जगह पे? इनका परिवार कानपुर में रहते हैं, तो वो लोग से मतलब नहीं है इनको। वो लोग इनको सतीली सास है और सब सतीला है, तो इसको मतलब उनसे नहीं है। अभी कैसे गुजारा हो रहा इतना कष्ट से, मतलब खाना पीना? मेरा अब्बा आए थे, वही सौदा दे के गए, राशन सब गिरा के गए मेरा अब्बा। क्या आवेदन करना चाहते हैं हम लोग का चैनल के माध्यम से? हाँ, हम आपका चैनल में खबर पहुंचा रहे हैं कि आप थोड़ा मदद कर दीजिए महिला का, ये खोजने में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जोर दे दीजिए, खोज दीजिए मेरा आदमी को। आपका नाम जी? नाजमुन निशा। इस जगह का नाम? तारबांगला টিকিয়াপাড়া। দেখলেন সরাসরি ওনার স্ত্রীর সাথে আমরা কথা বললাম, কীরকম মর্মাহত দুঃখজনক অবস্থায় পরিস্থিতি রয়েছে, উনি ঠিকভাবে কথা বলতে পারছেন না। এই আধার কার্ড আমরা তুলে ধরছি এমডি জামিল আনসারির।
আমি শহরবাসীকে রানিগঞ্জ শহরবাসীকেও আমাদের চ্যানেলের মাধ্যম থেকে রিকোয়েস্ট করছি, কোনো যদি সন্ধান পান তো আপনারা ট্রাই করবেন, চেষ্টা করবেন। কারণ জানেন 10 থেকে 12 বছরের বৈবাহিক জীবনে বিচ্ছেদ প্রচণ্ড দুঃখজনক ঘটনা। নমস্কার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।